लड़कियों का शिकारी पार्ट 26। हम दोनों तैयार हो गए और तैयार होकर ऊपर वाले पोर्शन पर आ गए। जैसे ही हम दोनों ने दरवाज़ा खोला और लाइबा को देखा तो हमारे होश उड़ गए, क्योंकि लाइबा इतनी तैयार होकर बैठी थी कि मैं तो देखते ही दंग रह गया। जैन भी आंखें फाड़ फाड़ कर लाइबा को देख रहा था। लाइबा ने दुपट्टा नहीं पहना हुआ था, बालों में कंघा कर रही थी और हल्का सा मेकअप करके बिल्कुल तैयार होकर बैठी थी। जैसे ही हमें आता अंदर देखा तो वो फौरन से खड़ी हो गई और कहने लगी, माजिद आप लोग आ गए? मैंने कहा हाँ लाइबा, हम लोग आ गए हैं। जाकर लाइबा के पास बेड पर बैठ गए और बातें करने लगे। अब क्योंकि हमने दवाई खाई हुई थी इसलिए 15 मिनट हमने सिर्फ गुजारने थे और हमने 30 मिनट गुजारने थे। अब लाजमी था कि हम 15 मिनट मजीद जो है वो कार्रवाई डालने से पहले गुजारते। फिर मैं जाकर लाइबा के पास बैठ गया और मैंने कहा कि लाइबा तुम तो बहुत प्यारी लग रही हो। जैसा ही मैंने ये कहा तो लाइबा ये सुनकर थोड़ा सा शर्माने लगे और हल्का सा मुस्कुराने लगे। लाइबा दिखने में खूबसूरत थी, लंबा सा कद, बड़े बड़े बाल थे, छोटी छोटी आंखें थी, पतले पतले होंठ थे और नाक भी पतला था। गाल थोड़े से मोटे थे, मतलब कि दिखने में बहुत खूबसूरत थे और जिस्म के हवाले से भी ना ज़्यादा कमज़ोर थी ना ज़्यादा मोटी थी, स्मार्ट सी थी। लाइबा कहने लगी कि माजिद आप भी अच्छे लग रहे हैं। मैंने कहा बस अच्छा लग रहा हूँ, तो मुस्कुराने लगी। कहने लगी मेरा मतलब है कि आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैंने फिर अपने बालों में हाथ फेरा। मैंने कहा कि थैंक यू। जैन यार जाके दरवाजे को कुंडी लगा दो। जैन कहने लगा माजिद यार मेरे घर में कोई नहीं है और अगर कोई आएगा भी तो वो बाहर वाले गेट पर बेल देगा। मैंने कहा फिर भी यार तुम जाकर दरवाज़ा बंद कर दो, ये एहतराम के लिए बोल रहा हूँ, बाकी मुझे भी पता है कि कोई भी नहीं आएगा। फिर जैन मुस्कुराता हुआ उठा और जाकर दरवाजे को कुंडी लगा दी और फिर वो भी आकर लाइबा की दूसरी साइड पे बैठ गया। फिर जैन पूछने लगा लाइबा कितने अरसे से बस होस्टेस हैं? लाइबा कहने लगी कि मैं 2 साल से ये जॉब कर रही हूँ। जैन कहने लगा ये तुम जॉब डिजर्व नहीं करती, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी कराची में किसी अच्छी जगह पे सेटिंग करवा सकता हूँ। मेरा ऑफिस है, मैं उसमें भी तुम्हें जॉब, मैं अपने अब्बू को बोलकर तुम्हें नौकरी पे लगवा सकता हूँ और तुम्हें पैकेज भी अच्छा मिलेगा, 60,000 रुपये मिलेंगे, क्योंकि जो पहले एक लड़की जॉब कर रही थी उसको भी 60,000 रुपये मिलते थे और आजकल वो जॉब छोड़ कर गई हुई है और हमें एक लड़की की ज़रूरत भी है ऑफिस में। जैसे ही जैन ने यह बोला तो मैंने देखा कि लाइबा के चेहरे पे खुशी के आसार वाज़ेह नज़र आ रहे थे। लाइबा कहने लगी जी जैन अगर आप बेहतर समझते हैं तो ठीक है, आप बात कर लीजिएगा। मैं जैसे ही घर जाऊंगी, क्योंकि मेरी फैमिली मुल्तान में रहती है, तो मैं उनसे बातचीत करूंगी, फिर मैं आपको बता दूंगी। जैन कहने लगा कि लाइबा आप कब जाएंगी मुल्तान? लाइबा कहने लगी कि कल रात वाली गाड़ी में जाऊंगी, तो परसों मैं मुल्तान पहुंच जाऊंगी। जैन ने कहा कि ठीक है, फिर मैं अपने अब्बू को बता दूंगा, वो भी 2 दिन के बाद आएंगे, मैं उनसे भी बात कर लूँगा। आप अपने घर वालों से बात कर लें, फिर आप मेरा नंबर ले लीजिएगा, मुझसे पूछ लीजिएगा या फिर आप माजिद को बता दीजिएगा, मैं माजिद को बता दूंगा। मैंने कहा कि यार जैन तुम अपना नंबर भी इसको दे दो, अब अच्छा नहीं लगेगा कि तुम भी मुझे बताओ ये भी मुझे बताए। अब तुम दोनों भी आपस में दोस्त बन गए हो तो एक दूसरे को नंबर दे दो और एक दूसरे से राब्ते में रहना। जैन कहने लगा ठीक है माजिद। अब हमें बात करते करते तकरीबन 30 मिनट से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका था, आधी रात का वक्त हो गया था। अब मैं थोड़ा उठा और जाके लाइबा के बिल्कुल करीब चिपक कर बैठ गया। अब लाइबा थोड़ी सी शर्मा रही थी और सर को झुकाकर बैठी थी। मैंने लाइबा के कंधे पर हाथ रखा, फिर मैंने उसके चेहरे को पकड़ कर ऊपर किया और फिर मैंने कहा क्या हुआ, तुम इतना शर्मा क्यों रही हो? लाइबा कहने लगी नहीं माजिद ऐसी कोई बात नहीं है। फिर मैंने उससे हाथ से पकड़कर उससे खड़ा किया, फिर मैं उसको उठा कर बेड पर ले आया और उसे लिटा दिया और फिर जैन भी साथ आ गया। अब हम तीनों गेम खेलने लगे। हम तीनों ने अपना सब कुछ हटाया था, बड़े आराम से और सुकून से टेस्ट मैच की तरह लोग खेल रहे थे।
کیونکہ جلدی ہم تینوں کو نہیں تھی، پوری رات تھی اور ہم 3 تھے۔ ہم چاہتے تھے کہ آرام آرام سے اننگ کو لمبا کر لیا جائے اور ایک لمبی پارٹنرشپ لگائے بنا کسی خوف کے۔ ہاں، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس کرکٹ میچ میں ہم دونوں سے بڑی کھلاڑی نکلی تھی لائبہ، کیونکہ ہم دوست تھے اور وہ اکیلی ہم دونوں کو، اور اس سے ذرا بھی ٹینشن نہیں تھی۔ حالانکہ 1 گھنٹے سے زیادہ وقت گزر چکا تھا اور ہم لوگ ابھی تک بیٹنگ کر رہے تھے۔ اب آہستہ آہستہ ہم نے اپنی سپیڈ بڑھا دی تھی۔ اب لائبہ کا چہرہ بھی کچھ لال پیلا ہو رہا تھا، کیونکہ مسلسل ہم لوگ چھکے چوکے مار رہے تھے، اور اب ٹیسٹ میچ کے بجائے ہم نے T20 کھیلنا شروع کر دیا۔ تقریباً 2 گھنٹے کے بعد ہم لوگ آؤٹ ہو گئے، مطلب 2 گھنٹے سے اوپر چلے گئے تھے۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اس دوائی میں کتنا اثر ہوگا۔ پہلی اننگ ہماری تمام ہو گئی تھی، ہم کافی تھک چکے تھے۔ میں بھی نڈھال ہو کر گر پڑا اور زین بھی، اور لائبہ کی حالت بھی کچھ ہمارے جیسی تھی۔ کافی دیر ہم لوگ نڈھال ہو کر بیڈ پر پڑے رہے، پھر میں ہمت کر کے اٹھا اور زین بھی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ زین کہنے لگا تم لوگ یہاں بیٹھو، میں نیچے فریج سے جوس نکال کر لا رہا ہوں اور تینوں بیٹھ کر جوس پیتے ہیں۔ پھر میں اٹھ کر واش روم چلا گیا، ہاتھ منہ دھو کر واپس آیا۔ تھوڑی دیر بعد لائبہ بھی واش روم چلے گئے، وہ بھی ہاتھ منہ دھو کر واپس آ گئی، اور ادھر سے زین بھی ہاتھ منہ دھو کر جوس لے کر اور ساتھ میں 3 گلاس لے کر اوپر آ گیا۔ اب زین نے 3 گلاس میں جوس نکالا، ایک لائبہ کو دیا، ایک مجھے دیا اور ایک میں وہ خود پینے لگا۔ پورا بڑا جگ جوس کا بھر کے لایا تھا، اور پھر آرام سے ہم تینوں جوس پینے لگے اور باتیں بھی کرتے رہے۔ زین کافی فنی ہے، باتوں باتوں میں ہنسا رہا تھا، کہہ رہا تھا ہاں یار ماجد، تم تو بالکل ٹیسٹ میچ کی طرح کھیل رہے تھے یار، میں پھر بھی ون ڈے میچ کی طرح کھیل رہا تھا۔ میں نے کہا ہاں یار زین، تم ڈر ہٹر ہو اسی لیے تم تیز تیز کھیلتے ہو، میں تو ٹیسٹ میچ کی طرح کھیلتا ہوں۔ تک کھیلتے ہو، میں تو سیدھا شاہد آفریدی کی طرح کھیلتا ہوں۔ شروع میں تو اگر بس چند بولیں دیکھتا ہوں تو اس کے بعد چھکے پہ چھکا مارتا ہوں، پھر مجھ سے اصرار نہیں ہوتا، میں چاہتا ہوں کہ جلدی جلدی میچ جیتوں، فنش کروں۔ اور اس بات پہ لائبہ بھی ہنسنے لگی اور میں بھی ہنس رہا تھا۔ ہم تینوں کہکے لگا رہے تھے۔ آج کی رات ہماری جنت کی راتوں سے کم نہیں تھی۔ اب رات کافی ہو چکی تھی۔ اب میں نے کہا کہ یار میرا تو دوبارہ دل چاہ رہا ہے اور میچ ہو جائے۔ زین کہنے لگا ہاں یار میرا بھی دل چاہ رہا ہے کہ ایک اور میچ کھیلتے ہیں، لیکن کھیلتے T20 کی طرح ہیں۔ لائبہ کہنے لگی تھوڑا میرا بھی خیال کر رہے ہیں، میں بھی آخر ایک انسان ہوں، آپ 2 ہیں اور میں اکیلی ہوں۔ میں نے کہا لائبہ تم پریشان مت ہو، یہ زین ایسا ہی جذباتی ہو کر بول رہا ہے، میں تو ویسے بھی ٹیسٹ میچ کی طرح کھیلتا ہوں۔ میں دوسرا